Hai, lamsoko sobi jalan official tini top 10 hanyo hai nohas halai ni top 10 news hekaba top 10 breaking news kotor kokto mandorna update dinai. হাসানি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী ইংমানি 12 বছর কামানি রগিনাই দিল্লিও থাঙ্গিনাই ব যে বেরেই ফাইমানি তাই সংবতাং মানদারি ফাইমানি ইয়াগুলো হাসে ফাই যে প্রেস মিট খাইকা আর মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি ন হাসাখানি যত নিশাই কতর লুকু হামগ্রাই সামুতাंनाय হনি বলাই ফাইকা প্রেস মিট খাইমানি বিসিংতৈ ব 12 বিসিও যে খাইকা আবরক বেলাইখেন মুন খুজা থতকনি কক সাকা আর নি বিসিংও ব কক সাকা যে মন্ত্রী বখরক মোদিনি ইয়াকতিনো ভাতা মানি টংবাইখা রাং কাবাং খাयै আমনো কারিব হেলথ नि জাগাও আয়ুষ্মান ভারত नि বিসিংতৈ কাবাং মা রাং হেলথ মানি টংখা গাবো হাই ন খুর মানি সিমিসে কাবাং মা হামগ্রাই খাইমানি আবো হায়ং হা কতর বলাইজা খতখनै তাই হায়ং হা কতর বেরে খাইমানি ইয়াগুলো ও যে মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনি সামং তাংমানি হায়ং হাও বলাইজাকনাই হनै ব সাকা নাম্বার 1 ni bisingono ombo kok khorsatai klaio je tipramotha ni supremo je tabuk IB মানে সেন্ট্রাল নি যে বিসিং दै সামং খালাইनाय आ जागाव थाङै त्रिपुरा हानि जोंजालि कक सावै tabuk যে মান थाइटुमनानि बागै जायटुगै दङ मानो मन्त्रिफोरा साइजा मान हनै कक थंनाय रय सोंजामनि ब साका मानिया हनैनाय তাই আমনো কারিবা হাইনো হাতাই কতর রসমানি জাগাও যে প্রসেনজি দেবরমা সনি দল লাহার কাসমানি জাগাও নং ফুন্ডা খাইহজাকমানি বগসিকা ই আংনো সাহর আং বরবাই মালাইনি হিনাইনাই তাই লাহার কাসমানি তো হামিয়া হनै বসাইখনারকা নাম্বার 1 নাম্বার 2 ত্রিপুরা পুলিশ টিএসআর বরক টাবুকটাই ইউনিফর্ম সুমুইনাই মোবাইল লগ রিলস খাই মাংলাক তাই ও রিলস খাইমানি ন মথাগির জাখা তাই কোনো ত্রিপুরা পুলিশ नि বरै হিন্দি সলা হিন্দি তাই টিএসআর হিন্দি ও ইউনিফর্ম চুমুই টংফ্রো বরক রিলস খাই বাংলা ইউনিফর্ম চুইয়াwi খাইপানো মানো কিন্তু ইউনিফর্ম চুমফ্রবনি রেসপেক্ট নারান বাগিনাই নাইমা थांनि दागि फांनि बखाक्तिनाय कायसा साख्लाइमुं रजाखा नोटिफिकेशन 3 नम्बरो जे 15 राउंड सिलाई गुली ताई पिस्तल कायसा मानमा बाई बाक्सानो खरचरि नुखुङो नाय बीजेपी नेतानि नुखुङो नायटुगै सिडि बाहिनी 41 केजि मांखा आबताय कोन जागाया एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि बीजेपी नेता ताई ब गो बाहाय फेकजनि माने ब याकटुन खलायो अबंके मनटला न सिमनाव थांनानि बा सिमनानि इंडस्ट्रिज बाजार बखा थांनानि बागैनाय जे लामा दङ खवाइचमनि टिफेट थाङै आरो मनटला दङ अ मनटलानि उत्तम देव बीजेपी बखलायो नेता फेबा आरन बिसिङो बिनि आगनो फेकजनाय माने जे सरकार बीजेपी नि सरकार फेकजनाय कागजात त्रिपुरा सामनाय साइटुगै दङ आरो अ जे सरकार ति तंनाय बदलनि नेता रगनो फेकजनाय माने व्यक्ति जे कुपलं हास्तेव सराय सराय नुगखा मांगप्लिओ अ पार्टी उपाधिका मिया 4 नम्बराव दङ आगरतलानि DGP ni thaniwa deputation dekha SFITS EU DYFI TYF tamnihma Shanti Niketan Medical College aro unko Sipajala district ko aro je warden dongnai Monisha mungui bono botharjakha siklino kintu police postmortem phayasani no obo saksak thima seni saklaimani bai urmor nanglajak ke SFI ni bokhaktini kahamke todonto khaijani niropekho abe mane kemni ang daya karinai party ni daya karinai jasa 1000 no madranani sanka tamno sanka CITU ni bokhakti bahnyo tai samko अंगनबाड़ी नि बखाक्ति बा CITU जे CPN संतान सालानि बखाक्ति बाहिनी सानजाका जस्टिस नि बागै अबनो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा मिया प्रेस मिट खाइप्रो के बजेस पटफां तंथौ जेस कतरफां तंथौ जे बथानाय जरि इनि तंखाखौ बनो याकार जागलाखनि साखलायखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा 5 नंबर चाकमा स्क्रिप्ट चाकमा स्क्रिप्ट नते बो प्रमोट खायन डेभलप खायनि बागैनाय भगत सिंह जुबा बसनखा सालनायनि मिया बायदिनि वर्कशॉप पान्डा बा सेमिनार पान्डा संजाखा सेंग्रेनाय इनि मानजाखा मिया मन्त्री सन्तना चाकमा तै मानजाखा चाकमा कक नि हामक्राय खायनि बागै जे एडवाइजरी कमिटि दंमोन आबनि चेयरमैन शम्बलाल चाकमा एमएलए शम्बलाल चाकमा चाकमा कक न हास्टेनि कक सामनानि बखाक सगाङै दंमोन हाय नि हिंका नुजाक सिजाग्र 6 नम्बर TTADC आमचायो BC इलेक्शन नंगा थाङै दङ 16 तारिखनो अबनति नाय सुप्रीम कोर्ट हियरिंग इंफिनाय ताई स्टेट गवर्नमेंट बखाक्तै 8टा डिस्ट्रिक्ट 4टा
na duita district ekdin khlainai bisi election khaijani sanka security kabang roi election khaijani bagai nai ar ni bisingo security kabang roi election khaipano thanai election rogo naini khanke kabangma violence ni tongo police kunse khayani tongo kake o je police tongo bo kari baksang kake bo ma hengno election of no tini wana lajak jodio slotai ni hearing pore no vote bisi election ni salok saklai jana phasing thangai tongo abno rogino vote level o tabuk BJP ro bokok pinani sengi tongkha Mia Chakma Gato Montri Bikas Deborma Songsaka vote level ni Cheri Nemung Panda Koklam Panda Koksalemung Panda abo bai baksano o je Montri Bikas Deborma Chakma Gato no purbo Gokulnagar aro hakwagei sikla khorogni pura college pori tongnai theiga khorognai aro khorognai thimai rogni nukhungo 4 lakh rang rekha mantri Bikas Deborma baskangni election no rogi jasaimia kintu maya belakhe kotor phunuka mia phia batai kubuni kongma jaga tuyu kuluk thimar rang maya ngai tongo noknu khungo buyo khachubo baksa chuba jagya bo ngai tongmani ko siljamo 7 number Tripura Bar Association mane advocate of the organization Tripura Bar Association ni bagine president isimi sengi secretary vice president assistant secretary awa hikaine 13 ta post ni bagai 15 ta post ni bagine election kha mia election result mia haron dakha president to vote 186 ta mane kaplaing kha Pritha Dev Pal Abno kari secretary ingka Bhaskar Deborma 298 ta vote manai Bhaskar Deborma phano abo kokborok saya Bhaskar Deborma engkai Siti Prasa advocate assistant secretary ni bagi vote basamani Mintu Deborma 192 ta mankha phiaba bo palia Bhavani Ranjan Bhattacharya 219 ta vote manai kaplai kha road blockade je lahar kasulaimani hate kotor je 12 tarik June salmariwo 72 ঘন্টার বাকি lahar kasulai thangpano 6 ঘন্টা bani yakarkha Montri Bikas Deborma no suyam kol khaihorka ba malainai hinai 6 asubani rosaina halaikya Prosenjit Deborma Suron Deborma songrok 6 kok sara thaka mukhyamantri bai malaina bagi ekor niman thayo sanna bagi simise lahar kasuma haiklai siwo laikete saklainai a laikete sak lahar osamanno baksa gosina hlia kasnai rokni bisingono manthai me asa rosamani abo busung manai kono guarantee kari hanai ingke tai kubuni borok sadangma hai hanyo hai I NLFT ni ori group bai je tabok engko original NLFT ni je sak no sanai rok borok ni aje kasubungno tinai tau bo sumung toni thaka boni manthai mamano manya 9 number Tripura Mothao joining salsani salo marmar salburung tongo abon pore mia salneyono nukjakha joining 9 halahali Asrambari constituency of MDC Prosmit Development Act 169 nukhungni 516 voter BJP by CPM yakari Tripura Mothni banaromkha yang long tribally purbo korom sora bahanyo naitong sora biplop koloni rogo 32 nukhungni 89 voter Tripura Mothni bana romphemani nukjakha top 10 ebar 10 number Rompui Jolani Mungganang Club Hambai Club Belekhe Kacham aro je goborni sakthar mungbainyo health camp khlaijakha mia health camp khlaikinuo mokol hamirong mokol nainai abrok rakha ba baksa sosma nanan sosma rakha bakateu kaham treatment ni bagai omti jagao naijana phagi hirogo sabaikya tai je kumuni sak naijana doktor magrang sak naijana bikhiro bagjakha total 40 jon hai borok aro sepsap nakha tai a je sepsap nahar romani pandao doctor of thangman jobjalan doctor thangma baksano tongkha club ni secretary tai football coach senior Subodh Deborma sorbo manjakha borok jotono amsa elukoroni hamkraini bagini o songbatang khlai tongo huni bo koktoma thuri ni biskango saikhnarka borok luka hamkrai songbatang nukjakha hambai club Oke, tini bagai je update ya farmung top 10 nokha salini osuno tini bagai asung situng jotna hambai.